Bon, manenteni mande muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donsow kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen bituru bɛ marakaw de la ko siko ka mɔgɔ ninnu bituru bɛ marakaw la siko bituru bɛ marakaw la siko ka mɔgɔ ninnu jamana ko don marakaw ka binkani ko marakaw an bɛna wuli a kɛlɛ la n'i y'a mɛn mali tɛ se ka fɛn bɔ a la a ma don communauté internationale de bolo mali tɛ se ka fɛn bɔ a la droit de l'homme o kɛlɛ de bɛna daminɛ donc marakaw m'aw averti ok marakaw ka jɔnya ko kɛlɛ an bɛna n da don a la marakaw ka jɔnya ko kɛlɛ an bɛna terejuguya fɔ marakaw ka jɔnya ko kɛlɛ an bɛna terejugudenya fɔ parce que terejuguya bɛ terejugudenya bɛ terejugudenya fɔ bɛ yen an bɛna terejugudenya fɔ mais yana an ka so ma fɔlɔ videoman dɔ bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ i fana commencera ka place sɔrɔ arasikebe ne ma ɲinɛ i tura n na salon mɛ min jaabi bi n bɛ n'i jaabi arasikebe i nana i ko marakaw ka jɔnya ko kɛlɛ ko nkalon don ko prévu tɛ mɔgɔ bolo arasikebe i ɲɛ bɛ la e ɲɔgɔn nafiki den ma wolo arasikebe e ɲɔgɔn tetekule den ma wolo arasikebe fɛn fila de bɛ tugu suruku kɔ a k'u bɛ surukuden surukuden ni fɛn wɛrɛ tugura suruku kɔ suruku b'o dun i m'a ye e arasikebe e ni fa ni ba cɛ ni e tɛ ɲamɔgɔ den wololen ni e tɛ dangaden lakale marakaw ka jɔnya ko jɔnni bɛ se ka kɛ mali la k'e dalakan bɛ lamɛn sariya ko la k'e dalakan bɛ lamɛn faso jɔli la k'e dalakan bɛ lamɛn k'e bɛ hinɛ k'e bɛ fɛ mali gouvernement justice k'e bɛ fɛ ka justice dɛmɛ k'i b'a fɔ ko marakaw ka jɔnya ko ye nkalon ye i m'a fɔ k'a prévu tɛ mɔgɔ si bolo arasikebe e ɲɔgɔnna dangaden ma wolo videomaniw na i m'a ye arasibaji ko k'an bɛɛ to CDR la e taara kaso la mun na fana problème e ma mɔgɔw bila ka taa i ma mɔgɔw labɔ ka taa fana polisisow ci ya e ma mɔgɔw labɔ fana yɔrɔw kama wa e bɛ se ka n'i jɔ fana ka den yɛrɛ yɔrɔ ma mɔgɔ e bɛ se k'i jɔ marakaden halalaw ma e bɛ se k'i jɔ maliyɛn den halalaw ma e bɛ se k'i jɔ i y'a faamu maliyɛn denw ma ko marakaw ka jɔnya ko prévu tɛ mɔgɔ bolo k'o ye nkalon ye i m'a dɔn k'e ɲɔgɔn i m'a dɔn k'e ye sarakaden arasikiri salon i sera ne ma ne ma si ma n'i jaabi yɛrɛ i ka problème na i minɛla an y'an da tulu la k'an da jaba la arasibaki da y'a fɔ ne ɲɛna ne ko an tɛ cɛ ko cɛ in mɛnna bolo la arasibaki ko k'a vocal de bɛ yen k'a ye mɔgɔw labɔ ka taa i y'a faamu wa polisiso kama fana arasikiri ja tiɲɛ don i m'a dɔn ko e tɛ hinɛ i m'a dɔn k'e tɛ tasi a kana digi fanakaw la fana bɛ jate burusi kɔnɔna de fɛ burusi kɔnɔ ka den jumɛn bɛ se k'i jɔ k'e tɛ marakaw ka jɔnya ko k'e b'a fɔ ko prévu tɛ mɔgɔ bolo e sarakaden marakaw bananen bɛ yen a video bɛ Facebook kan marakaw bɛ ka bugɔ a video bɛ Facebook kan jɔnw bɛ ka torturer a video bɛ Facebook kan jɔnw bɛ ka siri ka bugɔ a video bɛ Facebook kan jɔnw da bɛ ci jɔnw déplacera jɔnw malola jɔnw sirila ka gosi musow ni cɛw e sarakaden ko e ye journaliste ye e ni fa ni ba cɛ ye journaliste ye e bɛ se k'i jɔ maraka dɔw ka taa dɔɔni d'e ma e k'i jɔ ko mɔgɔ ko prévu tɛ marakaw ka ko la ko marakaw ka jɔnya ko in k'o ye nkalon ye i m'a dɔn k'e tɛ halaladen i m'a dɔn ko e tɛ halaladen i m'a dɔn k'e tɛ hɔrɔnden i m'a dɔn k'e tɛ hɔrɔnden jɔɲɔgɔn ye i m'a dɔn k'e ye nkalontigɛladen i m'a dɔn ko e ɲɛ cilen don arasikebe est-ce que e ye halaladen i m'a dɔn ko fana bɛɛ kan ka tigɛ e la parce que e bɛ se k'i jɔ ko marakaw ka jɔnya ko ye nkalon ye arasikebe n'i kelen tɛ ne ma videomani si ye mun b'a fɔ nin ye nkalon ye komi videomani bɛ yen n donna la place ɲini kama n donna la walasa n ka dɔn n donna la walasa n ka tɔgɔ sɔrɔ n donna la ani tiɲɛ ka olu tɛ kelen sinon videomani tiɲɛ fɔla bɛɛ minnu bɛ Europe olu b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye minnu bɛ Asie olu b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye minnu bɛ Afrique au dehors du Mali bɛɛ b'a dɔn ko marakaw ka jɔnya ko ye ko u bɛ ka torturer la e bɛ n'i jɔ terejugudenya sarantankɔrɔdenya la k'o tɛ tiɲɛ arasikebe e ɲɔgɔn janfaciden ma wolo parce que e maraka minnu kɛra jɔn ye e y'u janfa arasikebe bilahi e tɛ hɔrɔnden ye parce que ni nkalontigɛ maloya ma hɔrɔnden minɛ ne ma dɔn o ye hɔrɔnden sugu min ye arasikebe e tɛ hɔrɔnden ye e bɛ se ka t'i jɔ Facebook la ko marakaw ka jɔnya ko ye nkalon e mago bɛ prévu jumɛn na i m'a video ye e mago bɛ prévu jumɛn na i m'u déplacer yan
e mago be prévu jumena o kuma na video mi bo kuma e be fe mago ko prévu su jumena dema e saraka de ite ta maraka dugula i ka ta nyiningal kya maraka ko jonya ko beba do ko chero ok mo se ka foko ni galo ya mais ni maraka wira ma warde ma etaku na soro ye maraka ye nyogo hene bona dema wulo maraka o chela na soro ye journaliste ye nyogo galon kela dema wulo journaliste la ni aras badji bola e se ka kafatu di ka ta video ke ko maraka ko jonya ko e galo e be prévu su jumena no fe parce que fantan wa prévu te prévu ya bolo nyani bagato ka prévu te prévu ya fa fanga te munu na oluka prévu te prévu John fanga to lu oluka prévu te prévu John muso no lu bugora te prévu nu violer la te prévu ni choroba o minana ku bugo te prévu nu yu bangata seneka o te prévu nu bugora ku mata tobilike nu bugora ku mata dengidike nu bugora ko parce que yu banga misi boson yu banga saga boson o te prévu e bolo e ma do e danga die fana kono depuis wolo la fana ka ma RSO depuis wolo la fana ka ma didi depuis wolo la fana depuis dona fana radio so ya fa radio so kera nafigi de ya fana kono fana nyogo tie fo jamana ebe fana do raskibi depuis wolo li ba fe fana depuis wolo la depuis korobara depuis dona fana politique la depuis dona fana video mane la fana ka o fana segina kofe depuis dona fana depuis dado fana ye fuke de wa problème na asima nyena bo depuis dado fana politique ko la manyena bo depuis dado fana politique ko la comme ro blakatoti e ye munye aki fani ba kama CDR la ima isaraka de ifolo datugura wa parce que datugura tiendeka arasa de da afo raskibi marakaw joni me se ka fo ko marakaw ko problème te o kuma na politique te ya joni me se ka fo gendarme te ya John me se ka fo Mali justice te ya John me se ka fo ko John marakaw ku be bi marakaw ka fanga te munu na ku be bi marakaw ka sete munu ye ku be bi marakaw ka ya fa ne ma fe ke yin nga donso membe ko warba donso mo ko kun marakaw te la ku sera oluma ngu be bi fantande unika tien de be fo marakaw ye ok marakaw ka jonya ko kele e be se ka marakaw ka jonya e bo korodo ni sigira maraka dugula ni te maraka ye billahi maraka ba wole ko jon na chamanyudi kulubali jonte ya e saraka de re jamu dumay flo kulubali jon o te maraka o chelawa ya famawa sanogo ni sigira maraka o chela ya famawa uti ka jonya ni kuyate ni tara ubike joy yo famawa imana je jamu o jamuta ni sigira maraka o chela ni te maraka o bi wole ko jon o jonya be Nfa tara kata do mmoke tara sugula atara jondo sangana o jombe yo famewa o jombe serate karsa ananasigi anfe yo famewa o jombe anga jongun tereke yo mmoke de ya fama balo kuntai se kuntai anananga jonge no fe o jombe maraka dugu be ya famewa o jonte jena marakaw chela o jonte jena yelemani erejona o jonte jena ko mu moke be katra kele de ke ko ga do moke mne kana o jontu chela o de jonai anye jon sa yasani yo fama me antra do ka duguchi ka chokoroba ka kele ke fando mne kana o ka jonye maraka dugu be a jonte u ka nye fanya marakaw ku ka kele kala fanya ni be jon soro maraka dugu no iba soro fofana la ni be jon soro marakaw ka dugu no iba soro fofana kanijo boykele yo fa makasa jubadu na boro la galonu marakaw kunte kele kele ngo ka kolo di marakaw ka kele kele woni maraka de farara da be wele ko fofana munu sona ka fo ko aw ka to aw meta kele la ngodi fofana munu sona ka fo marakaw tela aw ka da ka sunogo ya aw meta kele la ngolu de kanijo munu sona ka fo marakaw ka da afoma aw ka da ambe do duguni keleke ngolu de kera makasa jubadu boykele ebe fendo marakaw tela wa marakaw ka boke marakaw ka bo maraka jamu fo baraji utramu baraji la ka do tara ka tamunu nga dugu cho baraji ka boko fo yo fama wa tungara la ka utramu nga dugu cho ku mo kem kana tungara do ka boko fo yo fama wa marakaw tela kwa kele te farndo fo nye jamu fo ni ya bolate ati ne bala kote maraka ne bala kote nto baraji ya fama wa John were awu fa yana ke da batili ou kele dmenge ati dans l'histoire abna mune foyna meni tra jombe bebolo wa ajonko kele bek abe yelemani éregion de la ni dugu be
Yo fama o yeleman raison mo pourquoi o masay pourquoi dama do ala kana bla bila o yeleman de kume IBK soutenir o yeleman raison mo de kume IBK fait wolu de ka tokoroba kuma fa ko beka voter IBK wolu ka tokoroba de kumu burana ka wolu ko beka voter IBK a kunwe me go jonya ko appeal drone et se ka boko tieta marakaw ka jonya ko ni ya kele wulile dro mariage kuma sera ni ya kele wulile marakaw ka dugula ibe ta soro samia bana ya fa na kele wula dula dugu ya wakati do na kele wula jato ya wakati do na kele wula binyani wakati do na kele wulila ibe ta soro marakaw tela unyebora jon demuso fe John maso ku demuso duma John muso ni John nu demuso banu lo go sen ko bo ni John mu demuso banu la ula ube vengeance ke to du bina saga do da ka to korke wole ko kanu bo so vie o fa ya fa ni John don banu la dro kele be wule o dro ne no fe parce que olu be fe ka John den juke ka se John den ma ku dani John den ni mais John nu u demuso kana ba ya fa wa John yere kana nyebo olu den fe no olu demuso fana jarabira John den na kele be wuli e danga dinya do na boro la kele kun fa yana ke eni fa ni bache chokoroba ka du joli e ka dinge baden soro e ka ta do fa kele dro ko parce que ko o mana e ka saga woro ware joli buse e se ka saga kantre de wa de se ko buso saga boso yere ka saga boso jakoya moko kan wo an kuntri Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko alakrama ya fa ko ni jebi na wuli ko tamashe dwen bala wo alakra saga boso fo alakra ko kibe tasoro ko seliba be se chokoroba do ade denga chama mabulo abe saga da ka kantre na be ta mogo were nyini mumna saga boso abe ta mogo were sara mumina kana saga boso wo alakra ko ko ede ko o ije wuli tamashe do Selibala ya kantigera kata mogo were sara uya ka mogo were wele ka ni ka selibala ya boso ya fama ka denga baden tubulo ani denga baden me ebulo e kata do fasiri ka bugo ko o mana e ka saga woro abete kilenya anga tanga nyefoke chemu miki dado jonya ko la mali kuru karabe ni jonya na fara ko ka jonya ko keleke a arbitri be ke bobode parce que lu ma ke jonya donc ne bobode 100%. Mali jonya ko chesite mu ma nyedoni boboy parce que luma kai ni ko kibe kuma la parce que ibe nyininga de ni kuna torse bana frakela mu nya bolotike donc on ne be kuma la parce que on ma ke joy mais al ni bobo tarasi marakaw chela bobo marakaw ba fama ko jo comme te se ka bla la mais akoni me fo donc marakaw ko jonya ko ka nyedo OK marakaw ko jonya ko ka do OK marakaw mais attends mais marakaw kumacha bebora marakaw de la ne bala côté Malaysia bebora marakaw la o siate mandena lamini be ikra wolofoy ikra bawle ikra o siate mande jamana ka kuima bo maraka la bila o jamute ki ko jamu mumbe kama bo maraka jamuna asiate a jamute wallahi ati ala o nyebe flamunu na obi ka fuma jalo jakite nimpe maraka mais mekla kana na histoire donc bebora mogo mununa mais aka famia donya ko indamne la mun fe e se ka ta do broto di ko o matige mais do matige mogo bi ka ta voter président ka président sigi rebe ka ta voter président rebe ka ta élection na ka dembe bi ka do gundo soni gono olu bi ka ta do yira ko mumina ke masake mais ka kla ka daga sigi mogo wera dala ko de masake ni Asim Goita bina fabi do ai babi do aka dugula mogo beba do yo foma ko parce que président mi kana ka kla ka ta mogo wera toro tuni ko o matige mais ni rete horon kulun dinya ya ni te horon kulunya ya ebe masake ya korodo ni erete ni anga nyefosa ni nyenwo ya erete ni hasidi dinyate ni subaga muso blen dinyate ni tokoroba tere jugu dinyate marakao mogo fola munube farafina kono ku tara kata franci ka place soro ya fa tubabu tela o de kunwelela ya fa mewa o ku maraka kedo de ya fa tubabu dona Senegal ka samwa ani sanani ke kasuruma do onfe mais wala fo mata yo fa mewa mais où donner malla tubabu ya fa maraka kedo folo wulila boru ka dugula ya fa mewa anana nyoro ay kalo saba baraka signa ka tuka dugula abora nyono anana kai ay kalo saba baraka signa ka tuka dugula abora kai anana tamba ay kalo saba baraka abora tamba mu daro ka dona Senegal asigna ka tuka dugula mu daro ka adona batongono ka kele meseka ale kele me se ka baton moteur marche o asoro charbon no ibe charbon tapel la iba ke moteur kono ka kele me se ka ke ya fa bubu kamara
yo fama a kele ay clé flaqué a tara do no a donné ça non yo fama aller de flo kira ya mu africain denye mu donna tubabu fe kasiki tubabu fe o de kama bo fo ko le premier immigré ko Afrique noire que c'était un malien a kun togo de ko Bubu Kamara a tara do tubabu nana dala u be siranga tuka war bla bangila u bina war da ma ba mara abuka war mara abe do siri fini fitin na abuka war mara uye ya fama wa fu klala ka fa ina ko eska se kana ndoy ka faraka tarana dogo ko ko fa tarana muso olu be to ka tubabu ka war mara munu mute fe ka tan war e bangila o tubabu di frafina be fara nyon ga maraka mu be ni nationalité babulu maraka de munu wolola ino ka tani betay pourquoi tubabu dara olula yo fama wa auto jamu klenye auto dugu kle mogoye tubabu kadna marakaw ka ta tubabu fe tubabu ka sigiro di marakaw ma ka papier di marakaw ma karante mumbu dembolo de be maraka dembolo lombe maraka u denga o de be boli maraka denga shariam be bolu denga o de be boli maraka denga tubabu ka aw nu ke klenye aw ni munu wolola nyogo fe aw fa ni munu fa wolola aw ba ni munu ba wolola ani munu ye jamana kele mogoye ani munu ye dugu kele mogoye ani munu ye kabila kele aw ka desa ko lu horonya nite horonkolo denaiwa o te foluya nyango ya be treninga maraka dembe se togo di ka tubabu ka nationalité to ebolo ka tubabu papier to ebolo français e ka kla kana tuguni ke be jonya ko an ke e be tasma do jonya ko ko ita do ki miribali di ita do ki tachibali di ita do ki musukulu di ita do ki tokoroba hene bone di suno ebe se ko ketrodi ebe songa foko tubabu ka papier be bolo ya famawa oluka je ki ka jamana mine ka kla ke horonya ya fa katani fani moka we jonyala ko bampeu ka kla ka ni nu ka klenye ka sigiro di ema e fa oke ba iba furo ko dugula ifa katani bai e ka woloye oluka papier dima ki no luka klenye ya fama e ka dese ifani moke ye bara munuke ya fa e ka dese ko mo horonya alisa e ka fo ko ebi ni sigi ka doku ko lui joy ita do ki kafridi amana wuli ko tubabu ka jugu tubabu na ka jugu abe ko ni farafu nu ke kele ofi vrai ou faux e fa de undu i fa ni munu la korobara i ba ni munu la korobara i moke ni munu la korobara ali se de kele no ka daga jalan dance ko du de la ko jon ko lu mine ki bo lu bugo maraka ko jonya ko kele ni e choroba fon fe chesri la maraka dugu la fantandini ni e choroba fenfe kesri la maraka dugula iba jate mina ka batar ka chani maraka be ka batari aka nyamogo denga tuche la ni betai yo fama wa ni e choroba fenfe kesri la ni France papier dans ma tête parce que ate fo ila dula dugu denga ko ate fo ila jato yako ate fo ila sori jato keni kum premprendo muso muruni ne abe bolotie iba laje maraka dugo no ani de ala ni de mo bolelo al de fa were ni de bolente ko bo ani dugu de be bolelo parce que ate fo la saraka denga ko yeno munu tara aventure la ka dalo lu muso ni e jeni fa fa kesri la ya fa aba cousin be muso ka ni e jeni fa fa kesri la yo fa fuardenu ni e jeni fa fa kesri la kelela na ta kolondenu ni e jeni fa fa kesri le maraka ko fa de nyakala la maraka dugu la abe jato di tienete anta fois ebe na mu jonya ko keleke jonya abina fo ube mais chaque main joy est-ce que jonya est mo shadi ati fani baka makone bala ko te jonya te shay ni jonya be shay jonkan fanya na ke ni jonya est shadi jonkan fanya na jonkan fo ke abe raison de na maraka ko ay raison jonkan fanya na ke mandema bonya kata maraka udua est-ce que maniga o ye maraka ko jonya Sujata clé là, est-ce que Maniga ma bemara ou aucun joint? Anya foke. Maniga ou aucun joint. Ebe na mune fanya na kelekula. Ya fa anga jone, anga jon, e yere ni ala ni krate, e fani ba, ifa. Oka barakelente e moke oka barakele e saraka de e be pani fi moke kamai e moke tara kusan e moke kaka ataru moke kele ko mine kana e be pani moke kamai ifana teta kata do mine kano kika jonye yani kapa ya fa i moke tien no fe yo fa mo fa tien klado danga dembe do afa tien klado ko chogoroba halala usone ko chogoroba dindo refle ka nyama de adara keneka e moke ka barakele I kloma sama ka barakele de kesri no kelela ebe pani I moke kamai ebe pani kloma sama kamai kamantela e moke ba uke jonye kumamna na sura kunkera eklela e kuntise ka moko soro saraka di ebe pani moke ka kumai I jeune
wari b'i ko i ka so b'i bolo i muso b'i bolo barakɛla b'i bolo mun jɔnko kɛlɛ bɛ yen bilen fantandenw ka kɛlɛ tɛ mun jɔnko kɛlɛ bɛ yen e n'i fa n'i ba cɛ jɔnko kɛlɛ a k'i ba kama i k'a fɔ a ɲɛna jɔnko kɛlɛ i ye marifa ci k'u minɛ n'o de f'i ɲɛna n'i y'a dɔn k'i ye cɛ ye marakadugu yɛlɛma ni élection bɛɛ e de dalen b'a la k'i ye cɛ ye galontenw dugu bɛɛ wele i ka barafɔ kɛ i ka mɔgɔw bila k'a filmer jurukisɛ da i mɔkɛ y'a fɔ a ka jɔnkɛ den y'a fɔ jurukisɛ da i n'a cɛ ni mun sera ka mun siri o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko e mɔkɛ feerela k'e ba ye bofiɲɛ de sɔrɔ n'o y'i ye juru daw tɛ mun a bɛ jɔ u la k'u bugɔ n'an ka jala mɔgɔ kelen tɛ s'a la a dabila a bɛ nalen n'aw tɛ siran ɲɛ bilayi talayi a bɛ s'aw la de a y'a dabila a bɛ nalen an ka jala wo kɔrɔ mɔgɔ kelen de tɛ s'a la aw jɔn kelen y'aw ka jɔn bugɔ e bɛ taa dugu bɛɛ wele i bɛ taa kamaralakaw wele i bɛ barajilakaw wele i bɛ taa ka taa tunkaralakaw